So dear. Ito yung binigay ko kay Ate Kay. Hindi ako nabigyan to. Ako. Isa, dalawa sa akin. Ano lang pusing. May ipin na si Denden. May ngipin na si Denden. Hindi mo naman ginagamit yung popcorn. Ano ba to? Ate, ano to? Parang post-it. Anong post-it? Gilpot daw. Tawag ka na, Daddy. Tawag ka! Daddy. Ready? 1, 2, 3. Then, 1, 2, 3. But no specs. And I love to sing something. Laka! Yan. Nahulog na. And I love to sing a song to you. Wag, Rio. Aalisin niya yung nasa ano niya. Denden daw. Tawag ka. Lola. Tawag ka. Lola. Denden. Denden daw. Denden. Wah. 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 Denden. Wah. Wah. Ayan na. Popcorn, Denden. Chipton is popcorn. Original.